انت اسكت، انت شغل حقك بس. عشان ما كان সবগুলোর আগে আমাকে দেওয়া হয়েছিল জানেন, আরো আগেও দিল আপনার আলপালা থাকে দুই হাতে দিয়ে লাগেন কিচ্ছে হিন্দি শার্ট আছে না, আমি কারণ না দিতাম হেকাল দিয়ে লাগছে রাখো 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 আপনি বেঠাই গাই যাও समझ सकते हो यार कुछ जाहिर है कुछ नहीं और जो ये बात मैं काट के आइयो आइयो आगे और इसे सारे देखेंगे तो गाँव बंदे लैके वो बंदा जो नाल कोई तो बता ही बंदा लग गया नहीं नहीं अंदरों भी ले रहे हैं
ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲਗਾਣਾ बड़े रोड से पूरे पास बंद कर